min radio Joliba fana ka Bamako yan nɔ segukaw fɛ yen nɔ an lamɛnnen don radio Joliba ka ye kɛmɛ murumuru kelen kan o la mɔgɔ bɛ kan an filɛ mɔgɔ bɛ kan lamɛn an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila kunnafoni gafew olu lakaleli kɛnɛ kan limanaw gafe minnu bɛ yen ni a bɛ sɛbɛn nazarakan na an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an y'a kanu ka ye kɛnɛ kan ka kunnafoni ninnu bamayɛlɛma bamanankan na bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o la an bɛ a daminɛ bakurunba damadɔw la ka sɔrɔ ka a tɔ walawala aw ye min ye fasidi sɛbɛn min bɛ an bolokɔrɔ o ye lesɔri ye ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min y'an ka finitigiw ye n'o ye armée ye limanaw a jirala k'a fɔ nin waati laban in na armée kɔni bɛ ka tɛgɛ de kɛ terrorisiw la n'o ye bamancɛ wale tigilamaw ye fo u dagayɔrɔ labanw na lesɔrɔ ka fɔ la min ye kungokolo min bɛ ni o ye sɔngo ye a jirala k'a fɔ u ka sigiyɔrɔ 4 bɛ yen n'o ye baziw ye olu cira ka bɔ yen u ka minɛnw minnu bɛ yen n'u bɛ kɛlɛw kɛ n'o ye ko o sigiyɔrɔma 6 bɛ yen olu fana armée y'o tiɲɛ a jirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan terroriste yɛrɛ maa 43 ɲɔgɔn na olu fagara armée fɛ moto 31 o minɛna fo ka taa se mɔbili 6 ma olu fana minɛna nin bɛɛ lajɛlen kɛra Mali kɔnɔna la yan nɔ an ka finitigiw olu ka wulikajɔ sababu la an bɛna an da don a la sisan ni o bɔra yen nɔ kunnafoni sɛbɛn bɛ yen n'u k'a ma le kɔnba ale kumana kɔnba y'a jira k'a fɔ ŋunuŋunu kuma min bɛ yen ani min bɛ Faransi ni n k'a fɔ Bamako ni Paris cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana fila in a jirala k'a fɔ kumaw kɔni dannen don nin wagati in na ko nazaraw ka jɛkuluba ni o ye Union Européenne ye olu kan ka yanni tile 15 cɛ u kan ka sigikafɔ kɛ sini bɛna kɛ cogo di min ye force takuba ale mana fɔ ka ban limanaw nazaraw ka kɛlɛcɛw de bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ minnu na kan ye ko u na terroriste kɛlɛ Sahel kɔnɔna la an bɛna an da don la le combat kɔnɔ combat kelen kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri kɛ Guinée Bissau jamana kan n'o ye sɔrɔdasiw ye ko nka fanga dafiri limanaw a bɛ mun ko fɔ o ye k'a fɔ CEDEAO limanaw ko CEDEAO bɛ fɛ ka dɛsɛ de boloda sisan combat de y'a fɔ dɛ an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen Soir de Bamako fana kumana Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko min ye CEDEAO ye limanaw ale kan ka sigi ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ sini alamisa sigikafɔ in ko a bɛ sɔn ka kɛ limanaw a bɛ sɔn ka taa wolo fɛn na fɛn min n'o ye min ye ɲangi min binnen don Mali kan ka se k'o wuli ka bɔ yen nɔ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limanaw min bɛ tali kɛ rebelle kɔrɔw n'o ye bamacima kɔrɔw ye ko a bɛ n'a fɔ tɛgɛ dogolen dɔ de b'u kɔfɛ minnu bɛ ka u dɛmɛ limanaw minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ k'u delimakɔrɔ daminɛ sabu a jirala k'a fɔ Mali tilaliko kuma de b'u da kɔnɔ yɔrɔ u y'u delinakɔrɔ ye a jirala k'a fɔ Elibɛri kɔrɔw min ye Azawad yɔrɔ a fɔra ko u ka fɛla de tun ye Azawad ye k'o di u ma o ka k'a damana dugukolo ye f'u ye tɔgɔ da u la jɛkulu min bɛ yen sisan n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna la n'u k'a ma cadre stratégique permanent CSP ko Bamaci jɛkulu a bɛna fɔ u kɛmɛ ka dɔnse kura wɛrɛ de ta bi Nouvelle Horizon ka fɔ la an bɛna an da don o fana na sisan ni o bɔra yen limanaw l'indépendant an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni ale ye a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu minɛna fanga fɛ limanaw ko u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri yɔrɔ nin maa kofɔlen minnu ye nin ye ni u ka avocat yɛrɛ ka kumaw la ko u balila ka taa u furakɛ u yɛrɛ diyaɲɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ ko o kɔni ye sɔsɔli wale sɔsɔli min ni sariya yɛrɛ tɛ jɛn n'a ye avocat kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ min ɲini bi o ye k'a fɔ olu ka client u ka bila u ka t'u yɛrɛ furakɛ ko hali u bɛ minɛni min na nin ye minɛni tɛ sariya ka minɛni ye an bɛna an da don o la limanaw l'indépendant de ka kuma ye nin ye ale bɛ sɔrɔ ka fasiru kuncɛ nka yan'an ka se o ma an b'a daminɛ ni faso ka fasidi sɛbɛn ye ni o ye lesɔr ye limanaw lesɔr kumana lesɔr ka kuma la bi a jirala k'a fɔ ko gouvernement limanaw gouvernement ye sigikafɔ dɔw kɛ n'o ye conseil de cabinet ye a ɲɛmɔgɔya tun bɛ premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ale bolo a kɛra premier ministre yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la kunungo n'o ye primature ye a jirala k'a fɔ conseil de cabinet min filɛ nin ye ni a sigira gouvernement maa caman de tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye a jirala k'a fɔ sariya caman de bɛ yen o tali kuma fɔra a kɛnɛ kan ni jateminɛ kɛ a sariya ninnu bɛ tali kɛ ministre so 3 de kan
folo ye anga sanfɛ kalanso ministre so ye enseignement supérieur et de la recherche scientifique ani anga foroba baarakɛyɔrɔw ministère du travail de la fonction publique et du dialogue social ani anga diinɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ fangabolo min kɔnɔ n'u k'a ma affaires religieuses et de culte et de coutumes ko ni ministre so saba in limanaw a jala k'a fɔ sariya dɔw bɛna ta a kɔnɔna la ani ka baara kuraw boloda o la conseil de cabinet min n'a sigira nin n'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Choguel Kokala Mayiga bolo limanaw ko gouvernement bɛ fɛ de ka sariya dɔw lajɛ ka yɛlɛma dɔw don a la o sariya ninnu a fɔlɔ ye mun ye o ye an ka sanfɛ kalanso minnu bɛ yen n'o ye enseignement supérieur et de la recherche scientifique ye ko gouvernement bɛ fɛ ka sanfɛ kalanso dɔw jɔ a n'a baaraw bɛ taa taabolo minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka marabolo dɔw kɔnɔna la i n'a fɔ Sikaso Tombouctou ani Gao n'o ye universitéw ye limanaw ka jɔ yen nɔ ani sanfɛ kalanso bɛ se ka dilan yen cogo min na min ye diinɛ ministre so ye ani laadala kow o ministre so ko sariya min bɛ yen n'u bɛ fɛ ka o ta yen fana o bɛ tali kɛ limanaw ka sariya ta an ka jamana kɔnɔ yan diinɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo min na diinɛ baara kan ka tɛmɛ ni sira minnu ye sariya yɛrɛ b'a fɔ cogo min na maa kana bali i ka baara la sabu a jirala k'a fɔ Mali ye jamana ye diinɛ bɛɛ lajɛlen yamaruyalen don an fɛ u k'a ma ko pays laïque maa tɛna bali k'a fɔ i t'i ka diinɛ baara kɛ ko nka a ka kɛ sariya kɔnɔna la hali n'i ma ɲɛ i bɛ waajulu kɛ limanaw kɛ waajulu kɛ sariya kɔnɔ i kana don maa gasi la walasa sariya laban min n'o ye dossier laban ye n'o taara ko hukumu kɔnɔ o ye an ka foroba baarakɛyɔrɔw ministre so n'o ye fonction publique ministre so ye a jirala k'a fɔ ko o fana sariya dɔw bɛ yen olu bɛna ta baarakɛlaw olu kama a bɛ kɛ sababu de ye baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen i kɛra contractuel ye o ni o ye collectivité baarakɛla i kɛra foroba baarakɛla yɛrɛ ye o i b'a dɔn ko dɔ bɛ se ka fara baarakɛlaw ka hakɛw kan cogo min na o de ye o fana laɲini yɛrɛ ye nka sigili in tɛmɛnen kɔfɛ min ye gouvernement ka kuma lasela n'o ye administration territoriale ale ye ministre ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ale ye ɲɛfɔli min kɛ kunnafonidilaw ye ka ko yɛrɛ sɛbɛntiya ka ɲɛfɔli caman k'a la maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na l'essor ka fɔ la limanaw o de ye k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ bi baara fɔlɔ min ni o taara n'o ye an ka sanfɛ kalanso ministre so ye ko ka kalanso caman jɔ walasa kalanden minnu bɛ bɔ an ka marabolo la ka na Bamako yan a kana na caya ka to ɲɔgɔn kan yan kalan yɛrɛ kana se ka kɛ a kun de ye yɔrɔ Segu tɛmɛnen kɔfɛ min ye sanfɛ kalanso ye a jɔra yen nɔ wa a ka se ka jɔ fana marabolo minnu bɛ i n'a fɔ Sikaso Tombouctou ani Gao walasa sanfɛ kalanso maa minnu bɛ garijɛgɛ sɔrɔ ka taa yen u ka se ka to yen a kana kɛ u kana Bamako yan kana yɛrɛ tɔɔrɔ kɛ o ye a baara yɛrɛ nafa fɔlɔ ye nafa filanan min ye ministre so min bɛ yen ni o bɛ an ka diinɛ kow kunna ani laadala kow a jirala k'a fɔ nin wagati in na limanaw kabi gɛlɛya ye Mali sɔrɔ yɔrɔ walejugu tigilamaw ka walejugu u b'a kɛ ni diinɛ tɔgɔ de ye maa caman bɛ yen olu y'u dogo o diinɛ in fana kɔfɛ limanaw ka ko dogolen caman kɛ an ka jamana in kɔnɔna la yan k'o dogo diinɛ kɔfɛ ka waleya caman kɛ min yɛrɛ ni jamana sariyaw tɛ taa fiyewu a ka kan min ye gouvernement ye a k'a jɔ a jɔyɔrɔ fana na gouvernement ka se ka i da don diinɛ ko in na walasa diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen ani maa minnu bolo bɛ diinɛ baara la limanaw ka se ka diinɛ baara kɛ k'a sɔrɔ maa ma don maa gasi la sabanan limanaw o ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ yan min ye forobaca ye ale nafa bɛ se ka se foroba baarakɛlaw ma cogo min na ko sariya dɔw fana bɛna ta walasa collectivité baarakɛlaw ani foroba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka baara kɛ k'a sɔrɔ dun limanaw bɛɛ ka hakɛ ka se ka di i ma o de ye sariya ninnu ta kun yɛrɛ ye limanaw an y'an tulo lasɔmi fana k'a fɔ l'essor ale kumana min ye walejugu tigilamaw ka baara k'an ka jamana kɔnɔ n'o ye banbanci wale tigilamaw ye limanaw ko nka armée bɛ wulikajɔ min na sisan a nɔ bɛ ka ye l'essor ka fɔ la ko kungokolo min bɛ yen ni o ye Songo ye ko terrorisiw ka sigiyɔrɔ min bɛ yen n'o ye baziw ye k'u taara o yɔrɔ o 4 dakolon ci an'u ka minɛn minnu bɛ yen o sigiyɔrɔma 6 ko min ye armée ye limanaw sera ka o fana minɛ a jarala k'a fɔ o senfɛ min ye banbancima maa 43 ye u sera ka tɛgɛ kɛ o la olu fana na moto minnu bɛ yen n'u bɛ olu ta ka tiɲɛni kɛ n'u ye moto 31 limanaw u y'o minɛ ani mobili bolimafɛn sen 4 u y'o fana 6 u sera ka o fana minɛ ani minɛn caman n'o ye kisɛw ni marifaw ye o n'a ɲɔgɔnna caman waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye Segu mara Mopti mara limanaw ani jamana yɛrɛ tilebiyanfan i n'a fɔ Sikaso mara ninnu na limanaw kunnafoni filɛ
an ye nin bɔ l'essor ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don fasili sɛbɛn le combat kɔnɔ combat kumana limanaw combat y'a jira k'a fɔ min ye kuma caman min bɛ faransi jamana ni mali cɛ nin waati in na a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nazaraw ka keleya tɔnba n'o ye union européenne ye ko olu kɛlen don ka layidu di ɲɔgɔn ma tile 15 kɔnɔna la u bɛna sigi ka fɔ kɛ walasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya limanaw takuba ko yɛrɛ bɛ bolo min kan sini yɛrɛ a bɛna kɛ cogo min na takuba ye mun ye limanaw min ye nazaraw ka keleya tɔnba olu de y'a ɲini k'u b'u ka kɛlɛcɛw bila ka na jɛkulu kɔnɔna la faransi de b'o ɲɛma kana ko u bɛna sahel kɔnɔna la kana bamancimaw kɛlɛ yɔrɔ nin waati na sira dalen don ɲɛ mali yɛrɛ kɔnɔna la yan a jirala k'a fɔ maa tɛna mali kɔnɔ ten k'a sɔrɔ dun i ma i sara mali jamana ɲɛmɔgɔw la fo sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnni ka d'i ma yamaruya ka d'i ma ka b'o kuma fɔra ka ban min ye faransi ni mali ye olu ta kɛra kuma bɛɛ ko daɲini don u ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ union européenne ale ye ko in ye cogo min na sa yɔrɔ mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen kɔsa in na niger jamana y'a jira k'a fɔ ko takuba ko yɛrɛ fan o fan olu t'a la takuba ko n'u ko k'u bɛ t'u sigi niger olu tɛna sɔn a ma yɔrɔ burukina y'a ta yɛrɛ jira ka ban burukina y'a jira k'a fɔ ko hali faransi yɛrɛ nani olu ka jamana kɔnɔ k'a man di u ye ko dɛsɛ de don kuma tɛ takuba ma yɔrɔ mali la yan fana a kuma gannen don yan kosɛbɛ limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ barikani na n'o ye faransi ka kɛlɛcɛw ye olu ka maa ba 4 de bɛ mali kɔnɔna la yan kɔsa in na u kun y'a ɲini yɛrɛ k'u bɛ dɔ bɔ u ka kɛlɛcɛw la u ye caman bɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ ka na ye gawo mara la dɔ bɔra kɛlɛcɛw hakɛ la nka a jirala k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taabolo kura de di barikani ma ani takuba ka se k'u fara ɲɔgɔn kan walasa sahel kɔnɔna in na u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in boloda cogo min na n'o ye walejugu tigilamaw ye bamancimaw ka olu kɛlɛ nka a jirala k'a fɔ baara in taabolo limanaw farafin jamana caman de bɛ yen a ma bɛn olu ma nka o samasamani min bɛ sen na dɛ nanzara jamanaw de y'a ɲini ko février kalo yɛrɛ cɛmancɛ la u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye ka kuma takuba yɛrɛ gɛlɛya min b'a ka farafinna jamanaw kɔnɔna la a sini bɛ kɛ cogo min na ka se ka o ɲɛfɔ ni taabolo min bɛ yen ni o na o ta u n'o ta ka sɔrɔ ka baara kɛ ni o ye jamanaw ale kɔnba kelen in kɔnɔna la ko a coup d'état n'o ye fanga dafiri ye o tun bɛ fɛ ka kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna la kunungo a jala k'a fɔ kunungo wulikajɔ cayara kosɛbɛ nin jamana in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba n'o ye Bissau ye ko marifaciw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra a la sabu ko jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ n'o ye palais ye o dafɛlaw la ko sɔrɔdasiw caman tun bɛ munumunu na o yɔrɔw la yen u tun bɛ ka marifaciw kɛ a jala k'a fɔ o marifaci ninnu na k'u tun bɛ fɛ de ka tɛgɛ kɛ jamanakuntigi la n'o y'u ka jamanakuntigi Umaru Sisoko Embalo limanaw ni kuma in ani ni waleya in a bɛ tali kɛ mun na kɔnba ka fɔ la o ye k'a fɔ yɔrɔ n'i ye nin jamana ninnu lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu n'o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ale de kɔnɔna la ko nka ko CEDEAO ta kɔni gɛn bɛ folisɛn kelen ani dɔnsɛn kelen kuma bɛɛ n'u y'a mɛn ko fanga dafiri bɛna kɛ limanaw i b'a sɔrɔ u bɛ sɛbɛn dɔ bɔ communiqué dɔ k'a fɔ aya an kɔni an bɛ nin coup d'état in an b'a kɔn kunungo yɛrɛ ta kuma kɛr'o ye ko olu ɲɛ bɛ min na Guinée Bissau jamana kan ko u bɛ kangari da sɔrɔdasiw ye k'a f'u ɲɛna u ka segin ka taa kan kɔnɔna la ko wa fɛn fɛn mana Guinée Bissau jamanakuntigi sɔrɔ ko sɔrɔdasiw olu de y'a ko kɔlɔlɔ tabaw ye ko CEDEAO t'a lajɛ sa wa a ka dɔnse falen kɔnba ka fɔ la kuma bɛɛ ni coup d'état bɛ kɛ u bɛ communiqué de kɛ ayiwa an ma jɛn n'a ye walima ka tila ka ɲanginiw ta o jamanaw kama limanaw ko jamanadenw tɔɔrɔ ko CEDEAO ka lajɛ fɛɛrɛ minnu b'u bolo n'u b'a ta ni jamana ninnu kɔnɔna la u ka jamanadenw lamɛn ten sa jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ nin CEDEAO jamana ninnu kɔnɔ n'u ko ko jamanakuntigiw ka baaraw taabolo ma ɲi walima u bɛ ka min kɛ jamana ninnu kɔnɔna la k'a man d'u ye u k'a lajɛ u ka sigi ka fɔ yɛrɛ kɛ sa u ka jamanadenw lamɛn min b'u fɛ u kun n'u kan cɛ u k'a fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ n'o tɛ kuma bɛɛ ko fanga dafiri o fana tɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye dɛ wa o fanga dafiri ninnu dun tɛ taa wolo foyi la CEDEAO de bɛ tila ka ɲangini ta ka ɲɛsin o jamanaw ma ka jamanadenw ka olu tɔɔrɔ ayiwa ne ka kuma tɛ nin limanaw an ye nin bɔ le combat ale de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don soir de Bamako kɔnɔna la soir de Bamako ale kumana limanaw a jala k'a fɔ CEDEAO kelen kuma o kuma de bɛ soir de Bamako kɔnɔna la yan ko CEDEAO ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye sini alamisa o kan ka kɛ Gana jamana kan yɔrɔ Gana nin waati in na ale jamanakuntigi CEDEAO kɔɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo Nana Akufo-Addo walasa ko nka
sini tan n'a bɛ bɛn février kalo tile 3 ma jɛrɛ in a bɛ sɔn ka kɛ Mali ma hɛrɛ ye sabu ko ni nin jɛrɛ in nana kɛ a bɛ sɔn ka taa wolo min bɛ tali kɛ ɲangini min bɛ yen ni CEDEAO kɛlen don ka o bi Mali jamana kan n'o ye k'a fɔ anw ni CEDEAO jamana tɔw cɛ datugulen don hali n'a sɔrɔla jamana kelen bɛ yen o ko CEDEAO ye min ta nin ye anw tɛna don a la La Guinée Conakry yɔrɔ ɲangini bɛ o fana kan a jala k'a fɔ ko jamana 3 Mali Burkina Faso ani Guinée Conakry ko CEDEAO bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ n'o y'u ka sommet extraordinaire ye a bɛ kɛ sini alamisa Ghana jamana kan limanaw k'u bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jamana 3 min bɛ yen ni ɲangi binnen don kan a ko tɔ bɛna kɛ cogo di o la sa min ye fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ye n'a fɔ Soir de Bamako ye a ka kuma la hali sisan a y'a jira k'a fɔ Mali kɔni ka ɲangini taara kabi janvier kalo tile 9 san 2022 yɔrɔ farafin jamana caman kɛrɛnkɛrɛnnenya farafin jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ tilebiyan fan fɛ caman wulila k'a fɔ min kɛra Mali la nin ye a bɛ n'a fɔ a kɛra olu yɛrɛ la caman y'a ka nisɔngoya yira hali minnu tɛ farafin jamanaw ye bɛɛ ko CEDEAO kɔni ye gɛrɛntɛ min bɛ Mali ka nin man ka kɛ jamana min bɛ gɛlɛya kɔnɔna la a kan ka o dɛmɛ de kɔsa in na farafina yɛrɛ keleya tɔnba n'o ye Union africaine ye ale ye taama dɔ kɛ ka na Mali kɔnɔ yan ka na Mali jamana ɲɛmɔgɔw lamɛn ko in bɛ dabolo min kan k'a ta u yɛrɛ da la a jala k'a fɔ o baara min kɛra limanaw ko de bɛ sɔn ka kɛ bɔda ye wa ko Union africaine jamana ɲɛmɔgɔw taara kuma CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na u kɛmɛ ka gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan u ka se ka wuli ka bɔ yen hali n'a bɛɛ ma wuli ka bɔ yen limanaw u k'a lajɛ ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u ka taama ni o siraw ye ko o kunnafoni laban minnu dira dɛ o de bɛ sɔn ka kɛ anw ta la hɛrɛ yɛrɛ sabu CEDEAO bɛna sigi min kɛ sini ko maa k'i sigi ni fɛn min ni o ye ɲangini minnu ta bɛ Mali kan ka se ka a wuli ka bɔ yen kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le Soir de Bamako ale de kɔnɔ limanaw n'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la a kumana limanaw fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko min ye banbancima kɔrɔw ye n'o ye rebelle kɔrɔw ye yɔrɔ rebelle kɔrɔw tɔgɔ min bɛ olu la u tun bɛ fɛ de ka Mali jamana yɛrɛ tila nka limanaw ala ma sɔn Mali jamana tilali ma k'a fɔ de k'u bɛ fɛ k'u ta f'u ye tɔgɔ da o la n'u k'a ma ko Azawad o la Nouvelle Horizon ka fɔ la ko groupes armés minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ ko u dɛsɛra jamana tilali la ko bi u fara bɛ ɲɔgɔn ka jɛkulu dɔ kɔnɔ n'u k'a ma ko cadre stratégique permanent CSP an bɛ waati min na ko sisan olu jɛkulu in k'a bɛna fɔ dɔnse kura de tan b'u bolo dɔnse kura min ni u bɛ fɛ ko kura limanaw ka marifa ta jamana kama Nouvelle Horizon ka kuma do dɛ a ko yɔrɔ jalaki yɛrɛ kun bɛnna Faransi kelen de kan ko Faransi de bɛ ka ninnu dɛmɛ ka min ye Mali jamana k'a tila walasa sɔrɔ min bɛ yen nafolo minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ Faransi bɛ se ka o sɔrɔ k'o bɔ cogo min na Nouvelle Horizon ka fɔ la jɛkulu minnu bɛ yen i n'a fɔ coordination des mouvements de l'Azawad SEMA plateforme du 14 juin ani mouvement de l'inclusivité fo ka taa se min ye Mujao Mouvement National de Libération de l'Azawad MNLA ani ACMI ana ɲɔgɔnna caman ani Ansardini jɛkulu ninnu yɔrɔ ninnu de tun ka fɛla ye ko ka farafina tilebiyan fan yɛrɛ limanaw Sahel kɔnɔna la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ u ta ye wa u ni maa min bɛ jɛla a ko la k'o tun ye Faransi de Nouvelle Horizon ka fɔ la nka limanaw kɔsa in na kuma dɔw yɛrɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ko Faransi minisiri min bɛ n'o b'u ka kɛlɛcɛw kunna n'o ye Florence Parly ko yɔrɔ kɔsa in na Italie jamana kɔnɔna la kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko ONG Arapacis ale y'u wele ka taa kuma u fɛ Italie faaba la n'o ye Rome ye o kɛra janvier kalo tile 30 tɛmɛnen san 2022 a jarala k'a fɔ nin cakɛda min ye nin ye ko a welele u kɛlen ka wele bila bamancima kɔrɔ ninnu ma min ye Faransi yɛrɛ ka ambassadeur kɔrɔ dɔ ye ale tɔgɔ ma fɔ nka ale y'a jira k'a fɔ ale ye ko in kɔn kosɛbɛ ko jamana dɔ bɛ se ka i da don jamana dɔ kungo la cogo di k'a sɔrɔ de i m'i sara o jamana ɲɛmɔgɔw la o fana y'o ko kɔn kosɛbɛ nka limanaw kuma yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ Nouvelle Horizon ka fɔ la o ye k'a fɔ kuma dɔ de fɔra hali n'a sɔrɔla kuma in
an galontigɛra k'a fɔ Florence Parly n'o ye Faransi ministre min bɛ n'o ɲɛsinnen u ka kɛlɛcɛw ma k'o ye kuma dɔ fɔ a ka bɔlɔlɔw sanfɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛla fanga min ni o filɛ nin ni an bɛ o la nin ye limanaw ko rebelle kɔrɔ minnu bɛ n'olu farala ɲɔgɔn kan ka taa Itali jamana kan ko a na kɛ olu ye fasoden ɲumanw ye wa ko farafinna ko Mali i sama ka bɔ farafinna ko Mali de bɛ ka farafinna jamana tɔw lamaloya bi ko k'a sababu kɛ k'u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi ko o tɛ farafinna denw ka hakilila ye ko Florence Parly k'ale y'o kuma fɔ a ka bɔlɔlɔw sanfɛ ko nka min ye coordination du mouvement Lazawad ale cɛba dɔ bɛ yen n'o ye Atay Ag Mohamed ale yɛrɛ ye o kuma in nkalontigiya ale y'a jira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye maa min ye kuma in fɔ bɔlɔlɔ in sanfɛ ko Florence Parly ka kuma tɛ nka ko maa dɔw yɛrɛ de bɛ gouvernement in kɔnɔ k'o bɛ ka nkalon ta ka nɔrɔ olu la ko k'u bɛ fɛ ka n'a fɔ jakolon ta ka da olu kan k'olu bɛ fɛ ka jamana aburuja walima ka jamana tila ko k'a sɔrɔ dun ko o cɛ ka jan walasa rebelle kɔrɔ ninnu ka kuma la ko bi na olu ɲɛ bɛ min na k'u bɛ fɛ ka jamanadenw su ka kɛ olu kan ko nka wa fana maa caman bɛ ka t'i dogo k'a fɔ k'u bɛ ka Faransi fana ka kumaw fɔ k'u bɛ ka i dogo olu kɔfɛ k'u ka jamana tila nka limanaw a ko mana kɛ cogo o cogo nin waati in na kabi Faransi ka fɔ Faransi ka lasigiden n'o ye u ka ambassadeur ye Joël Meyer yɔrɔ kaba ale gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔna la yan ka ban min ye kuma dogolenw ani kuma caman ye olu bɛ ka poyi nin waati ninnu na kɔsa in na rebelle kɔrɔ ninnu taara Itali jamana kan u ka taakun kun ye mun ye a laɲini jumɛn de b'a la Nouvelle Horizon ale fana ye o ɲininkali o tomi kɛ ayiwa kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don face de semaine l'indépendant ale kɔnɔna la l'indépendant kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko yɔrɔ min bɛ tali kɛ maa dɔw bɛ yen olu kun minɛna k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri walasa colonel major Goïta ani Kalilu Dunbiya ko ni maa fila minnu filɛ nin ani u tɔw caman a jirala k'a fɔ k'u ka avocaw olu wulilen bɛ k'u jɔ bi ko u ka hakɛw bɛ ka tereke hakɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw ko ninnu maa damadɔ minnu filɛ ni siga kɛr'u la k'a fɔ ko u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri yɔrɔ tribunal de grande instance de la commune 6 ale a ɲinina ale fɛ ko ka ninnu bila u ka t'u yɛrɛ furakɛ ko nka min ye chambre d'accusation min bɛ cour d'appel la ale yɛrɛ ye ko in sɛmɛntiya tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 28 san 2021 k'a fɔ ko ninnu ka bilali ka taa u yɛrɛ furakɛ ko min ye kiiri tigilamɔgɔw u ma sɔn a ma nka avocat minnu bɛ yen n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka ninnu lafasa u kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye sariya sɔsɔ ye ko wa ko Mali kɛlen don ka i bolonɔ bila sɛbɛn minnu na diɲɛ ɲɛfɛ minnu bɛ adamadenya hakɛ o lafasa i n'a fɔ convention contre la torture ani min ye sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'o ye déclaration universelle des droits de l'homme ye ani pacte international minnu bɛ hadamadenya hakɛw kofɔ ko olu sɔsɔlen don an ka jamana kɔnɔ yan ko ka sababu kɛ maa min yɛrɛ n'a ka kiiri ma kɛ fɔlɔ ko i bɛ se ka o bali a dungana ko la cogo di a ma fɔ k'a jalaki don a ma fɔ k'a jo don ni u ka lafasalibaw y'a jira k'a fɔ k'u ka bila u ka taa u yɛrɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔ min ka d'u ye u ka t'u yɛrɛ furakɛ ye ko munna ko sariya tigilamɔgɔw bɛ ban o ma ko kɔni ye ka u nima tɔɔrɔ ka sɔrɔ don sariya ma min fɔ ka sɔrɔ don Mali fana y'i bolonɔ bila sɛbɛn dɔw la sɛbɛn minnu b'a jira k'a fɔ bunadamaden i mana kɛ cogo o cogo hali n'a sɔrɔla sariya b'i nɔfɛ hakɛ dɔ bɛ yen i n'o fana ka kan o fana o man ka kɛ tereke fɛn ye ko wa ko u b'a jira k'a fɔ fana u ye ko in u y'a ta ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan walasa ko sariyaw ka ɲɔgɔn kɛlɛ nin ko in na walasa olu fana ka hakɛw bɛ se ka di u ma cogo min na limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliyala nin tɛ duman ye sabu a jala k'a fɔ ko kanajigila ko nin ye boucher denmisɛnnin dɔ ye n'o ye sogo feerela dɔ ye limanaw k'ale ye muru turu a terikɛ la a kɛra kanajigila kunnafoni maa minnu bɛ n'olu yɛrɛ seereya minnu sɔrɔla waleya yɛrɛ kɛra ntɛnɛn yɛrɛ tɛmɛnen de an kɔrɔ
ndene ka duguje k'a fɔ kari ka duguje ndene tɛmɛnen na janvier kalo tile 31 kana jigilakaw fɛ commune de Mandé kɔnɔna la ko boucher denmisɛnnin dɔ n'a tɔgɔ ye ko Lasi ale kɔni fara nin cogoya la limanaw ko a terikɛ dɔ n'u kama ko Kerlin ale de ye muru turu min ye a terikɛ in na a jala k'a fɔ Lasi tɔgɔ in ko a kun y'a ɲini a terikɛ in de fɛ n'o ye Kerlin ye ko ka ɲɛfɔli dɔw k'a ye sabu ko a na kɛ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de a na kɛ a b'a ka sogo de feere ko a nanen ni sogo feere wari ye a na kɛ warimisɛnnin dɔ de y'a jɛ o kumaw ni o samasamani minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o de taara laban limanaw muru turuli la ɲɔgɔn na fo ka banani b'o la Lasi tɔgɔ ye min ye boucher ye o kɔni y'a ta teliya la ka taa n'a ye kɛnɛyaso la min filɛ nin ye centre de santé communautaire min bɛ Mandé kɔnɔna la limanaw walasa a bɛ se ka furakɛ cogo min na a jarala k'a fɔ min ye Wɛnzɛndugu ale ye gendarmerie ye olu fana ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ko in yɛrɛ kɛra cogo min na k'u tɛgɛ da a kan o hakilila jiginna septembre kalo tile 8 san 2021 ko min ye maa dɔ fana ye n'u kama Ali Keita ale su fana yera ni a jirala k'a fɔ yefege don limana o kɛra Mamaribugu o fanfɛlaw la kolon dɔ kɔnɔna la b'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ in tuma bɛɛ i b'a mɛn ko walejugu de kɛra nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na limana l'indépendant ale de ka fasiri dɔ a bɛ dansigi kɛ bi kunnafonidi gafew la an sera ka min lakali aw ye an bɛ an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye Kanam ani Amo maaw ye minnu bɛ ka jamukan in sɛnkɔrɔma tintin an filɛbaaw an b'aw fana fɔ k'aw barikada a ka filɛliko ɲuman na o kuma a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna